Lydia Tupise, Hana Luina Smina, Kemo, Tamina, Masu, School, Internet, School, Tamina, Tamadi, Kainuma, Haluda, Wazana Chai, Sumoto, Alaka English case by case, the teacher for Rani, the Mahamatan College, BA, and the technical line of BA. Loirakanduda amuha jalapakanda emotion amapona na hay maitumo memory mya mama laibine adugi memory si create tobugi matungina lasigi bisida wina yamna thuna hay dare ko aram oja principal do kanogi Lydia Tupina smile away smile demonstration to ge na oja request to bodo oja na somra ro ya ba but Karino hai ka nuda una Manipuri dance ko toy tara mani ko lairo ko de sare la pure myam malle ado Manipuri dance ko Manipur da hawi base sidagi mapa nani hena hawi sima kano se ye na understand to mani ye do hana Lydia Tupise se hip hop yam sare ko hana ma school life da hip hop yam sare do hip hop has di mapa ni kano oi bani na Mani waktu dan terlalu kamu kan kita di yang luar boleh berumah tangga lagi kok. Itu dah apa ni? Nak ibaratnya sama Manipuri dance sama harga worldwide boleh kami saya. Mana structure mana yang mereka di Aku di structure tu yang di Korea terlalu mani kostum dari kami, mani semua memang dari kami, dari kami, presentation dari kami. Yamna unique way badhu mashe magala eko aduga school da koge awareness aduina nuige awareness amaka understand to hani eko ayuno da ya rakha ta hani ge hana di mama le di sari de kina ha da ma emotion le ha mar da ha ha na pre hana di ke doe dance music ha ta di entertainment na lo ra ko hani ga apna chalaga ma do amda da ko thari ye kaya ga Durga Puja da lagi kanada Lakshmi Puja laga saba. Music ke duna treba. Dance music sta yauri ba syllabus magi theoretical as well as practical teaching basida tradition and culture new bajati ni yamna akhaba urakha ba yamna discipline well discipline ko ba ni nature ma performing arts sta yauri ba adu human nature se music India government na NEP taram mani ko weda new school se NEP ke syllabus or mani oi ko ado NEP 2020 na hai sa national education policy na hai sa si ke matungi na dance music theater hai performing arts ki pulak subject amo ina se introduce tawar bane ma Manipur da thai na ngai ma PG higher secondary ko ton chana da higher secondary na 11 12 na hapam me ba Housing CBSE the class 3 dagi theory se horani 8 ko adagi 9 dagi horani 9 10 so apani 11 12 kamu practical session horani ba aduna sina kalai mo yung na tambaya ye hakanda BA tamne BA history tamne geography tamne adumana BSc botany tamne ko adumana chemistry tamne sigina ko na understand do aduga performing arts like dance music and theater sudah noina tayo ba sabta prioritize da sigina kaya higin sabana supaya alam da room ko matam sida tayo ko itaragadi dongana mo koina kui animation mo pika na sala hasi su de buji wa ki na kanoda nagi kanoda kui visual su bida du pau ra ga makata na tambe ko adagi sidai ho ga na na 12 floor ka da BA tamni har su BA dum tambe ya ko adu ngasi topic ta Manipuri dance and it's important na ko Manipuri dance ma di ma ni important sing na maina thambane ado India da dance form khara lay yamna maroi ba dance ne da all over India da haina ba Odissi taraba tare marana ke taraba kathak ta ba kana kana yaw ni ta kathak dance adagi mohiniyattam ta ba yaw bro yaw de kathakali yaw bro
rồi quả các cái đi tài cây lần đấy Tadali, Kerala degi, adegi Satriya dance tawa, tadi Satriya sina Assam degi neba, ko. Adu hai ba dance bakal sing se one kalau dia pergi major Indian dance na hai ba. Da India itu dance form yang lain, pemanung juga yang baru ada dance form sing ni na lain ko. Adu ke manung juga apa ke Manipuri dance ya, adu manung juga cari ni. Hana mari kaglay rame, kasi ibang sure ko. Hana mari kaglay rame, mari kaglay nga ito sumali ko yung dance ya. Adun sa lame, adun di ako'y dayam na chawtong nga yung bukoy ko. Sila no kay martay kung may sum labe ko. Manipuri dance hai ba subjects ya. Not only in Manipur khapta da han manade ko. Si ihan han ba university level da West Bengal da Sandi Niketan na kalo malay mafam malay ko adugi manung da Viswabharati University na malay ko aduda Manipuri dance ham gomi de adagi syllabus ani yaw da pegi Bangladesh country tar ko adagi Sri Lanka asina chingba kano myam sida Assam da sulai Tripura da lai Manipuri dance adugi madik bang chawna magi tokan ba kaino ba lejari ko adagi Mapan dasu ati Gujarati adagi Bengali haitare non Manipuri marka adumai Manipuri dance kau wa maming yang sithan na ba maming may ama malay ko adumai na lai ba Manipuri dancer miyam sia yam na thodo thindong na mi na masak khangba mi sak ka ne ko ado siga loina na makata na taming balay tar dasu lingje biga kau yam na madamdo yang short point na tau ni nan exam ni kay disipura say hai ko adu na jaboi mati ama ka mo da kasi presentation na to ke ko adu may ye mo kasi yo na ko kay ye jaboi no do kano je kay guru Tarun Kumar na tawiramba dumba kabiye sakhi na jaboi ko like adu ki mati ama ka tan ko kai na sa ga masas